শনিবার নয়াদিল্লি স্টেশনে মহাকুম্ভে যাওয়ার জন্য পুণ্যার্থীদের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। এই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই সোমবার ভোরে আর এক বিপত্তি। ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দেশের রাজধানী। সোমবার ভোরে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল 4.2। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল দক্ষিণ দিল্লির দুর্গাবাই দেশমুখ কলেজ। এদিন ভোর 5:30 নাগাদ কেঁপে ওঠে দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকা। তবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড এই ভূমিকম্প স্থায়ী হয়েছিল। এই ভূমিকম্পের জেরে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতি সেভাবে না হলেও আতঙ্ক চরমে ওঠে দিল্লিবাসীর মধ্যে। এই ভূমিকম্পের সময় তীব্র শব্দ শোনা গিয়েছে বলেও জানান অনেকে। দেখুন সেই মুহূর্তের কিছু ভিডিও। আতঙ্কে অনেকেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। সম্ভবত মাটির নিচে টেকটনিক প্লেটের গতিবিধির জন্যই এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে ভূমিকম্পের খবর চাউর হতেই অনেকেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন আতঙ্কে। সেই ছবি আপনারা এই মুহূর্তে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। অনেকেই বাড়ির ভিতরে ফ্যান দোলার ছবি মোবাইলে রেকর্ড করেছেন। পরে সেই সব ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আতঙ্কে রাস্তায় জড়ো হয়েছেন মানুষ। এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন যখনই ভূমিকম্পের মতন পরিস্থিতি তৈরি হবে বা কম্পন অনুভূত হবে তখন ঘরের ভেতরে না থেকে আপনারা বাইরে চলে আসুন। রাস্তায়, বড় জায়গায় বা মাঠের মধ্যে আপনারা চলে আসুন, যাতে প্রাণহানিটা না হয়। ঘরের ভেতরে থাকলে যে কোনো সময় বিল্ডিং ভেঙে পড়তে পারে এবং প্রাণহানি ঘটতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই দিল্লিতে ভোর রাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মধ্যে। দিল্লিবাসী একজন কি বলছেন এ বিষয়ে, তার আতঙ্কের কথা শোনাবো। हल्का मेरे को लगा कि मैं सो रहा था, मैं थोड़ा हल्का हिल रहा हूँ। मेरे को लगा कि ये ज़्यादा नहीं 2 सेकंड 2.5 सेकंड के आसपास हुआ होगा इतना, बस हिलने जैसा महसूस हुआ। तो फिर आप तो उठ के बाहर भागे होंगे? नहीं भागा नहीं, मेरे को लगा पता नहीं क्या है, लेकिन एहसास तो हो गया था कि ये भूकंप ये है, तो मैं उठा ही नहीं। मेरे को लगा अब तो दिन में पता ही चल जाएगा, हाँ ये तो भूकंप ही होगा। আমরা দিল্লির আরো বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তারা সেই একই রকম আতঙ্কের কথা বলছেন। পরপর শোনাবো তাদের বক্তব্য। कुछ काम कर रहा था, तेज झटका सा महसूस हुआ, फिर जल्दी जल्दी कमरे से निकला, तब तक वो शांत हो चुका था। 2 सेकंड का था कम से कम। कमरे से बाहर निकल के भागना चाह रहा था, लेकिन मैं ऊपर रहता हूँ तो वहाँ से फिर जल्दी निकल नहीं सकता था, तो इस वजह से मैं वहीं पर रुका रह गया। तब तक वो शांत हो चुका था। कब 5:25 पाया तब महसूस हुआ था, बदन हिल गया था। मैं सो रहा था गाड़ी पे, फौरन उतर गया। एक झटका सा महसूस हुआ था, टाइम क्या बताएंगे, इतने में खत्म हो गई। भूकंप आया था, बहुत स्पीड से आया था और आया था वो 5:36 के करीब आया था। हाँ, कम से कम ऐसा था, कम 10 सेकंड का तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले में तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। जो है 5-10 मिनट पहले हुआ, एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था, मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है, हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा, कि भूकंप से आया है कुछ। প্রসঙ্গত ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ধৌলাকুয়ান এলাকার কাছাকাছি একটি হ্রদ। প্রতি 2 থেকে 3 বছরে একবার কম মাত্রার ভূমিকম্পের সম্মুখীন হচ্ছে এই এলাকা।
2015 সালে 3.3 মাত্রার ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছিল এখানে। এদিকে এই ভূমিকম্পের খবর পেয়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, দিল্লি ও আশপাশের এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। সম্ভাব্য আফটার শকের জন্য সবাইকে শান্ত ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে। এই ভূমিকম্পের খবর পেয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন দিল্লির বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী আতিশি ও আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। মানুষের কাছে তারা শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে কেউ স্বাভাবিকভাবে শোরগোল না করেন এবং আতঙ্কিত না হয়ে পড়েন। তবে আতঙ্ক একটা থেকেই যায়। হঠাৎ করে যদি এরকম কম্পন অনুভূত হয়, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক থেকেই যায়। তবে মানুষের এই যে বাইরে বেরিয়ে আসা, এই চেতনাটাও খুব স্বাভাবিক লক্ষণ কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি টুইট করেছেন দেখাচ্ছি আপনাদের। তিনি লিখছেন, দিল্লি ও আশপাশের এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। সম্ভাব্য আফটার শকের জন্য সবাইকে শান্ত ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। আফটার শক হচ্ছে এমন একটি বিষয়, একবার ভূমিকম্প হওয়ার পর তার পরপর আরও বেশ কিছু এক বা একাধিক কম্পন অনুভূত হলেও হতে পারে। সেটিকেই আফটার শক বলা হয়, যেটা ভূমিকম্পের খুব স্বাভাবিক একটা প্রসেস। সেই কারণেও সেই সময়টা কিন্তু সবাইকে শান্ত থাকতে হয় এবং আতঙ্কিত না হয়ে বিবেচনা দিয়ে কাজ করতে বলা হয় বিশেষজ্ঞদের তরফে। প্রধানমন্ত্রীও ঠিক সেই মতোই মানুষকে আশ্বাসবাণী শোনান। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসীরা। ভোরের এই বিপর্যয় তারা কি বলছেন আরো একবার শোনাই আপনাদের। हल्का मेरे को लगा कि मैं सो रहा था, मैं थोड़ा हल्का हिल रहा हूँ। मेरे को लगा कि ये ज़्यादा नहीं 2 सेकंड 2.5 सेकंड के आसपास हुआ होगा इतना, भाई हिलने जैसा महसूस हुआ। तो फिर आपको उठ के बाहर भागे होंगे? नहीं भागा नहीं, मेरे को लगा पता नहीं क्या है, लेकिन एहसास तो हो गया था कि ये भूकंप ही है। तो मैं उठा ही नहीं, मेरे को लगा अब तो दिन में पता ही चल जाएगा, हाँ ये तो भूकंप ही होगा। कुछ काम कर रहा था, तेज झटका सा महसूस हुआ। फिर जल्दी जल्दी कमरे से निकला, तब तक वो शांत हो चुका था। 2 सेकंड का था कम से कम। कमरे से बाहर निकल के भागना चाह रहा था, लेकिन मैं ऊपर रहता हूँ तो वहाँ से फिर जल्दी निकल नहीं सकता था, तो इस वजह से मैं वहीं पे रुका रह गया। तो 5:25 पर तब महसूस हुआ था, बदन हिल गया था। मैं सो रहा था गाड़ी पे, फौरन उतर गया। एक झटका सा महसूस हुआ था। टाइम क्या बताएंगे हम? इतने भूकंप आया था, बहुत स्पीड से आया था और आया था वो 5:36 के करीब आया था। हाँ, कम से कम ऐसा था, कम 10 सेकंड। तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले में तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।